Tadi kita sudah membaca Injil Lukas pasal 10. 剛才切界已經讀了路加福音第10章， Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. 從17節到24節。 Itu merupakan kelanjutan renungan kita minggu yang lalu. 咧係接下去從上個禮拜切界已經是上過嘅， Di mana Tuhan Yesus secara khusus telah mengutus 70 muridnya. 切界已經看見主耶穌特別差派了嘅70隻門徒。 Artinya selama Tuhan Yesus melayani, bukan hanya dia memiliki 12 murid, tetapi ada lebih dari 12 murid. 於是講到主耶穌當佢釋放嘅時候話，佢咩單單要12隻門徒，但係佢要超過12隻門徒。 Kenapa Tuhan Yesus harus mempunyai banyak murid? 做乜主耶穌要咁多門徒呢？ Karena dia hanya melayani di bumi ini selama 3,5 tahun. 係咩佢坐了嘅世界上釋放將要3年半， Setelah dia disalibkan, bangkit, 當佢本人家當死了，佢死，然後佢復活了， kemudian menampakkan diri selama 40 hari, 然後佢就顯現40日裡面， dan terus dia naik ke sorga. 後來佢就升天。 Pekerjaan Tuhan Yesus harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. 但係佢嘅工作啊，熱天我要嘅門徒來繼續下去。 Ada 2 tugas yang mereka harus lakukan. 呢啲門徒要兩天接驗愛做嘅。 Yang pertama, para rasul harus menulis kitab suci perjanjian baru. 次日咧，接驗啊呢啲使徒啊，熱天愛寫下來咧嘅新約聖經。 Yang kedua, para rasul juga harus memimpin murid-murid yang lain mendirikan gereja Tuhan Yesus di seluruh permukaan bumi. ทีนี้呢啲使徒就愛帶領另外嘅門徒啊，愛來建立咧主耶穌嘅教會出嚟嘅世界上。 Maka pada hari ini di Kalimantan berdiri gereja Tuhan Yesus karena pekerjaan Tuhan Yesus dan para muridnya. 所以根本日啊，初一家好嘅時間，古布拉呀，一家要列解教會啊，人比列係呢啲使徒啊，留列嘅門徒做下來嘅工作。 Hari ini kita mau belajar pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari firman Tuhan di hari ini. 根本日一家愛學習，一家讀了咧，吞是嘅聖經啊，要買功課，可以一家得到。 Karena firman Tuhan bukan hanya untuk kita dengar, tetapi dapat kita jalankan. 因為上帝嘅話，咩單單一家聽嘅字，但係一家人能夠記行。 Mari kita lihat di bagian yang tadi kita baca dari ayat 17 sampai 24. 一家再看咧路加10章，從17節到24節， Ada 5 hal di situ, 可能要5件事情。 yaitu 1 hal dilakukan oleh murid dan 4 hal Tuhan Yesus lakukan. 兩件事情啊，一件事情就係主嘅門徒做，4件事情主耶穌做嘅。 Yang pertama-tama di ayat 17, para murid melakukan 1 hal. 第一，一家看初17節，你係門徒做一件事情。 Di ayat 17 dikatakan, dan ketika 70 murid kembali lagi dengan sukacita. 40節講到呢度門徒啊，為盡佢嘅時候話佢哋滿心要喜樂， Mereka sudah melakukan tugas Tuhan Yesus. 因為佢哋已經做了主耶穌命令佢哋做嘅工作。 Itu sudah dicantumkan di ringkasan khotbah yang ada di Warta Gereja. Silakan dibaca ulang. 佢哋可以在做了嘅主刊裡面要寫出來。 Waktu Tuhan Yesus memberikan mereka tugas, ada 10 hal yang harus mereka ingat dan lakukan. Ada 10 hal. 當主耶穌吩咐佢哋接應嘅時候啊，呢度門徒啊要10件事情愛做到嘅。 Masih ingat tidak? Mereka tidak boleh bawa dompet, tidak boleh bawa tas, tidak boleh bawa sepatu. 你哋還記得冇？主耶穌命令佢哋啊，唔好帶錢包，唔好帶書唔好帶tas，即係唔好帶那個鞋。 Mereka harus langsung menuju kota yang Tuhan Yesus perintahkan. 佢哋啊，熱天愛切接幾多，主耶穌愛佢哋多嘅城市。 Tidak boleh singgah sana sini di tengah jalan. 佢哋唔好坐半路就停止，掠殺，或者
kaisa. Sampai di rumah, di kota itu langsung sampaikan salam damai kepada rumah yang dituju. Dan theo to những các cái vụ ở chỉ chẹp thu muốn cái tên on. Dan jika di rumah itu ada putra damai, Dan theo dù có cho cái cá hong dù là cái ham to bình an chi dia akan menerima salam dari para murid. Kita chú dịch thiên với chẹp siêu là cái muốn thủ cái muốn on. Dan para murid diminta Yesus tinggal di situ. Dan theo chú Giêsu chú con kita dịch thiên oi cho cái kiến bụ chú hà lời. Dan mereka tidak boleh berpindah-pindah rumah. Kita enggak mau pan song pan ha hip he cak bu. Kalau ada satu kota menolak mereka, Dan theo dù có hay dù dịch cak sang si khi chết kita na. cepat-cepat keluar dari kota itu. Kita chú oi kiak kiak chung cái cak sang si treo khoi. Kebaskan debu dari kaki. Dan theo oi pa kita cái chín phôi tu phát hết. Dan itu sudah mereka kerjakan. Lý tao muốn thủ gì kinh cho to lẹ cái lẹo. Akhirnya mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Theo lời kinh ha chỉ các concept chỉ kita chú phi chọn Giêsu cái sa. Mereka memberi laporan kepada Tuhan Yesus. Kita chú pun Giêsu pokok. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu mereka beri laporan, Tuhan Yesus sudah tahu. Khi sẽ đã chú Giêsu mesti kita pokok chú Giêsu gì kinh tí lẹo. Kalau kita perlu ya diberitahu orang baru kita tahu. Dù có chỉ cả nhìn chỉ cả ở dù những cái pokok pun chỉ cả chẳng hiểu tí. Tuhan Yesus itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tan chú Giêsu thùng kỳ he ban chuyện cái chú kỳ he bù so bù chay cái chú kỳ he Buso beci. bù so bù chi cái chú. Dia tidak perlu sebenarnya menerima laporan, dia sudah tahu. Kinh sĩ tất to là cái pokok kỳ chú gì kinh tí lẹo. Dia tahu pikiran kamu sekarang dan dia tahu pikiran saya sekarang. Kita ni siang akin ha hay maai ngai siang hay maai. Dan Tuhan Yesus itu dengan sabar mendengarkan laporan para muridnya yang dengan sukacita di sini dilakukan. Tan he chú Giêsu kỳ chú ăn nhung nai xì mà loi thang le mun thu an phon hi cái pokok. Dan para murid diberi perintah oleh Tuhan Yesus mengabarkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Lý tao mun thu kỳ sĩ chú Giêsu ji kin min linh kita na oi hi chon jong quan ji thiên quệ ji kin ăn kyun liao. Dan orang-orang harus bertobat. Dan heo kita ja oi chon jong kong mi chak nyin oi kek fi koi. Dan Tuhan Yesus juga memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit walaupun mereka bukan dokter. Chú Giêsu ja ji kin pun liao kita khian piang loi ji chi nyin sui jan kita me ji sen. Saya percaya banyak penyakit yang sudah mereka sembuhkan. Ngai siang sin li tao mun thu ji kin ji chi liao an to chung ke piang. Tetapi ada satu hal yang mereka laporkan di sini secara khusus. Tan he kin ha kita fi to Giêsu hong kita pokok thit phet ji kai tung si. Ayat 17 bagian B, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bahkan roh-roh jahat itu tunduk kepada kami di dalam namamu. Hi sip chit ha pan thon ke ji kita pokok kita kong chua bin chia li tao kui ja fu ngai ten chai nya miang li mian. Ini adalah roh-roh jahat tunduk kepada murid-murid di dalam nama Tuhan Li tao Yesus. kui chu he li tao sia li na kita na fung Giêsu ke miang li mian chu fu li tao mun thu. Artinya banyak orang yang kerasukan setan. Para murid ini mengusir setan, ya, mengusir roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus, dan roh-roh jahat itu keluar dari orang yang dirasuki oleh roh jahat. Ji si kong to ju an to ni na pun kui fu tan he li tao mun thu fung Giêsu ke miang ji kin kon li tao kui chung le ke ni ne sin chong li mian chai li cho le ke Giêsu ke miang li mian. Nah, dunia sekarang bingung ya dengan roh-roh jahat. Kiến ha cái si cái những cái ăn mình thà trong mấy điều là cái ham to xả lin. Dan di Alkitab memberikan kita pelajaran yang jelas tentang roh-roh jahat. Xin kiến ăn chín chủ công chỉ cả ti
quan ji lia ke sialin. Pembantu di rumah kami kemarin dia mengatakan kepada istri saya dia takut hantu di rumah kami. Chong buka lao ngai bong mong se samfua ni na chop punyi ki kong ngai tio ki kong ngai an kiangnya buka ju kui ki kong. Apakah ada hantu di dunia ini? He me jin si lia si ke song ju kui na. Apakah orang yang sudah mati bisa kembali ke rumah cari makanan? He me si he ni na ki jin kin hiao jon buka loi chim sit na. Alkitab mengatakan orang yang sudah mati langsung rohnya kalau percaya Yesus dibawa ke sorga. Xin kin kong ju ko ji cha nin si he ju ko ki he sin ju ke ni na kia ke lin fu na ma song ju song tian tong. Kalau tidak percaya Yesus orang mati bawa dosa. Tan he ju ko ki he mang si ki mo sin ja su ki si ju tai ke chui si. Dan dosa manusia itu sebanyak rambut di kepalanya. Nhìn cái chui chu lau cái theo nam mo nyo an to. Setiap orang sama. Mi cha nhìn ji jong. Mau dia presiden, mau dia orang kaya, orang miskin, kalau dia punya rambut itu sebanyak dosa-dosa manusia itu. Bulun ki hai ji cha chung thum ki hai yu qian nhìn mo qian nhìn. Kia cái chui chu lau cái mo an nyo an to. Manusia boleh punya kuasa, manusia boleh punya uang, tetapi kalau mati tidak bisa dibawa. Nhìn kho yu qian piang yu qian tan hai ki si ki mo nen keo tai le long jong. Tetapi setiap manusia pasti mati membawa dosa. Tan hai mi cha nhìn ji tin si tai ke chui si. Kecuali kalau dia belum mati dia sudah percaya Yesus. Chu fe ki mang si ke si hewa ki ji kin sin liao ja su. Dan Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita dengan darahnya bisa menghapus dosa-dosa kita. Chu ja su ki ji kin cho sip si ke tang si ki liu ha ke hiat nen keo se chang chi ka ji chet ke chui. Dan kita melihat ya, roh-roh jahat ini sebenarnya bukan hantu-hantu dari orang yang sudah mati. Jika ati to li tau sialina ki si me la si he ke nyin ke lin fun to chong lo yo. Nah, kalau kalian membaca kitab Yesaya pasal 14 如果你等兔几岁阿叔14节， dan juga kitab Yehezkiel 28 然后24节数28 dan 章， membaca Wahyu, 然後你等兔76， dari mana asal dari roh-roh jahat ini? 你到下連從哪邊來呢？ Roh-roh jahat ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. 你到下連出係兩個天使跌下來嘅天使。 Nah, jumlah mereka ada sepertiga dari jumlah seluruh malaikat. Kita ke semua takai ju samfun jijit. Nanti akan 全部天使。 dijelaskan lebih lanjut tentang hal ini. 看下會再解釋嗰度關於 Nah, 兩個事。 roh-roh jahat ini dapat merasuki manusia 你到下連見人夠負責任啊！ dan ketika orang dirasuki, 當你責任搬了歸負啊， orang itu akan punya kekuatan melebihi dirinya. 嘅責任就會變啊，比佢刺激啊更加有力量。 Contohnya di Kalimantan Barat banyak orang yang namanya tatung itu. 好像兩錯兩個時間要按當人家要落桶啊， Mereka dapat ya, dirasuki roh-roh jahat 你到落桶嘅人啊，要搬兩個下連進入去嘅身 sehingga 上。 mereka dapat menusuk badan mereka dengan benda tajam dan tidak seperti merasa sakit. 是到佢哋啊能夠啊用尖東西來抽佢哋刺架嘅本身，但係冇刺到痛。 Itu artinya roh-roh jahat itu betul-betul ada. 你係證明啊，你到下連係照嘅。 Tetapi kalau orang mati tidak bisa jadi hantu ya. 但係如果你責任死了啊，唔係講佢就變鬼咧。 Kalau tidak percaya Yesus langsung ditangkap malaikat, dibuang ke dalam neraka, dia nggak bisa kembali lagi ke rumahnya. 如果佢係盲信耶穌啊，佢盲信嘅時候佢死啊，你個天使馬上出作嘅靈魂啊，跳到佢嘅天獄啊，唔係講佢會進去buka。 Kenapa ada orang melihat, itu ibu saya mati, kok kelihatannya dia ada di dapur. 但係做乜要人家？如果嘅咩過身了啊，佢就好像看到嘅咩嘅靈魂進去喺面行。 Itu adalah roh jahat yang menyamar ya sebagai orang yang sudah mati. 嘅唔係嘅咩嘅靈魂，但係嘅係你下連啊加嘅咩啊？ Kenapa menyamar? 做乜嚟加嘅咩？ Untuk menipu kita 嚟騙人民啊！ supaya kita sembahyang kubur gitu loh. 是多次架跳起嚟拜次架假人嘅天。 Sehingga ada orang Tionghoa itu tidak mau percaya Yesus karena masih ya punya tradisi sembahyang kubur. 是多要按到唐人啊、中國人啊，佢問愛先主耶穌人比
kỳ hành chi to kỳ hành ở hi quá chi à họ bay cái chủ trùng cái thi à Orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi kita sembayangi ya. nhị tên ở tì họ chi hết cái nhị nạn hiểu chỉ càng hiểu bay kỳ là Kenapa? cho mày Tadi saya sudah bilang kalau percaya Yesus dia sudah ke surga. mà con có là thời gian dù có kỳ hết xin liệu giả số kỳ si kỳ thiên song thiên堂 Kalau 了 tidak percaya Yesus langsung lempar ke neraka, nggak mà bisa hết dù có keluar. kỳ hết một xin giả số kỳ mà song chút bún song tí theo to là cái thiên nhục lòng theo chút lại liệu Ini satu hal yang murid laporkan kepada Tuhan Yesus. so di li tao muốn thủ chút po là khen si chín bún giả số Kalau kamu berbuat satu hal untuk Tuhan Yesus akan membalas berkali-kali lipat. Itulah pelajaran Alkitab. là hai chị cao hơn tôi chỉ cao chú hay xin kính cái cao hơn dù có chỉ cái cho chị khen si chín bún chú giả số chị thiên po tập nhỉ ăn to khen si chín Tidak pernah kalau kita buat satu hal Tuhan Yesus buat setengah hal untuk kita sehingga kita rugi kepada Tuhan Yesus, nggak pernah. chú giả số không xịt à con to nhỉ hết cho khen si chín bún kia dàn hai kỳ po tập nhỉ pan khen si chín Tuhan Yesus itu tidak pernah merugikan orang lain. chú giả số kỳ mỗi nhìn cả khối bún Kalau kamu membawa persembahan, dia terima, dia pakai, dan namanya akan dimuliakan dan kamu akan diberkati juga. họ chẳng dù có nhỉ hết tay phong hiến bún chú à xong tí chú giả số chị thiên dung nhà cái phong hiến à kiam miệng chị thiên tệ dùng dao dàn hai nhỉ kỳ chị thiên chủ phụ nhỉ Contohnya, họ chẳng seorang anak kecil nggak disebut namanya. chị trả siêu hài chị một chỉ cảm ơn nhâm kiam miệng Di Alkitab tidak disebut namanya. Dia bawa 5 roti 2 ikan kepada chị Yesus. trả siêu hài chị à chị trả sẽ nhìn họ kỳ xin kín một con kiam miệng kỳ tay là cái 5 roti khoai 2 kiam ikan. liang thiểu Dan Tuhan Yesus pakai untuk memberi makan 5.000 keluarga dan sisanya 12 bakul. dàn hai chú giả số lý dung kỳ tay cái là phong hiến à lời bún là 5,000 ca nhìn xịt à dàn hai hoàng như chun xếp như lắm à Pertanyaannya, sudah belum kamu beri persembahan pada Tuhan? kín ham muốn thì à hệ mê nhị đi kín phong hiến liệu bún chủ Persembahannya adalah hidup kita, waktu kita. phong hiến mấy tan tan kim tiền nó chỉ cả hiểu phong hiến chỉ cả cái sinh mạng chỉ cả cái thời gian Seperti hari ini ya, kita datang ke gereja. họ trong kín hạ chỉ cả si sen chỉ cả cái thời gian lời xin thòng Ini juga bentuk persembahan loh. lẽ hay gì chung cái phong hiến Kamu datang ke sini untuk bertemu Yesus loh. nhìn lời to holy à dính bi ơi nhị giả số Kamu berbuat satu hal, Tuhan Yesus akan balas berkali-kali lipat. Inilah pengajaran dalam Alkitab. xin kín cao hơn chỉ cả còn dù có nhị cho chị khen xin chín bún chú giả số chị thiên bách bỏ tập nhị to ăn to khen Artinya tiap hari kita harus berbuat baik minimal satu hal untuk Tuhan Yesus. Jadi si kong to mini a cika di tina cui sau ở cho di ken ho si chin pun chu. Nah, saya senang mendengarkan beberapa orang tua murid dari sekolah Kristen Kalvari. Ngai an fon he yu thang to le ke cika kaliat gitu kau ke ho kau ke lo nyin. Mereka ke lo nyin. suka ya dengan jemaat di sini memperkenalkan sekolah ini kepada kawan-kawannya. Kiten an hi fon a ke sau cika ke ho kau pun kiten ke pen jiwa. Sehingga anak-anak yang lain ya yang bukan dari gereja ini bisa datang belajar di sekolah yang begini menurut saya ya. Si to yu an to se hai ji ho chung pe bi a loi po miang loi ho li thu cika ang ho ke ho kau. Itu artinya kalian berbuat baik kepada Tuhan Yesus loh. Nhị tên anh nhung kế sau chỉ cả cái họ cầu à, chỉ sử dụng con to nhị tên tuy chủ giả sử cho cái hồ. Karena di sekolah ini mereka akan diajar selain ilmu yang baik, diajar firman Tuhan. Jadi chỉ cả cái họ cầu à, mấy tan tan cao hơn kỳ tên còn gì là cái họ muốn tan hay chỉ cả cái cao hơn kỳ tên xin kín. Tadi saya menyaksikan murid kelas 1 di situ duduk. Thật ra là con to yêu thụ dịch họ cái chỉ cả họ cầu cái loại họ đi tham cao. Memang dia anak yang pandai. Kỳ hay chỉ ăn chung mình cái sẽ nhị. Dia bisa buka buku nyanyian loh. Kỳ hiểu thì chỉ hát kỳ loại kỳ chú hiểu khỏi là cái trong sĩ bổn. Dan dia bisa buka Alkitab. Kỳ chỉ hiểu khỏi xin kín. Itu adalah suatu hal yang baik loh. Lẽ hay chỉ cái ăn hồ cái xin kín. Dan kita melihat murid-murid melakukan satu hal untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus balas 4 hal. chỉ cả li con kia na li tao muốn thua cho gì kiên họ si chín pun chu giả su bỏ tập cái tên si kiên si chín à Dari ayat 14 sampai ayat 24. 18 Ya, 18 sampai 24. à chu giả su bỏ tập cái hai chúng 18 节到 24 节 Hal yang pertama yang Tuhan Yesus buat,
untuk mereka, dan Yesus berkata kepada mereka. Thì chỉ kian Chúa Giêsu bố tập kita na Chúa 18 节na Chúa Giêsu đối kita sot. Aku melihat setan jatuh seperti kilat dari sorga. Chúa Giêsu講啊，我看見魔鬼墜落啊，好像了3天一種啊， Dari sorga. 從天上。 Yang murid-murid usir itu namanya roh-roh jahat. Ali tahu muntu kon ham to sialin. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan mereka, ini kepala dari roh jahat namanya setan. Tan holia 18 节 Chúa Giêsu nhắm Chúa na Chúa Giêsu cao hiển kita na he kong to mo kui á Chúa he li teo sialin cái theo á. Dia adalah Lucifer, kepala dari malaikat yang membawa sepertiga malaikat berbuat dosa di surga. Cái he mo kui theo ham to Lucifer kita liao samfun jijit li teo tiet to ke thiên si. Dosa bukan pertama kali terjadi di bumi, di Taman Eden, bukan. So ji chui à mẹ thi dịch ha cho là cái ji thiên dân phát sinh nó. Tetapi terjadi di surga. Chui thi dịch ha phát sinh cho thiên song Yaitu thiên thong. kepala malaikat dia ingin menjadi Allah. Là cái thiên si theo à kỳ cái gì theo à oi xiong chong lao song ti cho song ti dong. Dia meminta sepertiga malaikat yang lain menyembah dia. Kỳ ham li teo samfun ji dịch cái thiên si à bay kỳ à kin bay kỳ. Sepertiga malaikat benar-benar menyembah dia loh. Dan heo là samfun ji dịch cái thiên si jin kin chua kin bay kỳ. Menjadi roh-roh jahat. Dan heo kita tu sin bi là cái sialin. Dan mereka semua diusir dari sorga. Ini maksud Tuhan Yesus. Heo lại à kita tu bun song ti con to chung là cái thiên song con treo. Diusir kemana? Ke angkasa, ke udara. Con hi nai mi na chu kong con hi cái thiên khung hong. Nah, kita nggak bisa melihat mereka roh-roh jahat begitu banyak ya. Kita he an to chika kon to. Tapi perbuatan mereka jelas di muka bumi ini. Tan he kita cho kung cho a he an chin chu cho le si cái song. Bisa membuat orang kerasukan. Ki heo phu nhìn. Bisa membuat orang menjadi pembunuh. Heo mẹ tôi chỉ chạy nhìn sat mèo sat nhìn. Bisa membuat orang menjadi penguasa di daerah itu untuk sekian tahun lamanya. Ki heo tai chỉ chạy nhìn na sin bi chỉ chạy liang thô cái nhìn. Dục chai chỉ thon si kian cho chỉ chạy. Saya sudah katakan Soeharto bisa meraja di Indonesia 32 tahun. Dia itu di bawah kuasa roh jahat. Ngai si kong ko Soeharto ki si tai liang ko le cái jin ni 30 niên na jin bi a ki he ju le cái am sut cái khiển piang. Kita hanya bisa mengalahkan roh jahat di dalam Tuhan Yesus. Tan he chỉ cái tiêu chỉ can nen kêu ta phai le cái sialina chu he chai chu Giêsu cái miệng li miệng. Di Indonesia juga banyak orang kaya karena roh jahat. Cho jin ni ja ju ni ka an phong phu an yu qian an jin bi ki ten jung le sialin cái khiển piang. Tetapi banyak ya roh jahat menuntut ya keluarga mereka satu persatu mati. Tan he li tao sialina ju ko ni ten he li jung kia kin pai kia ki ja ju le cái ham tao mai họ giao khiu à phu tung à chỉ cái bộ khai na bởi dịch chạy si à. Nah, roh jahat itu tujuannya hanya ada dua ya, membohongi manusia dan membunuh manusia. So li tao sialin mo kui cái cũng cho à chui chu giao à chu he ki oi phiên nhìn cả mèo sat nhìn. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalian dalam namaku bisa mengusir roh jahat karena kepalanya dan mereka sudah saya usir dari sorga. So di holi cái gì si chu Giêsu công à ni tên an nen kêu phung ngam miang con li tao sialin à jin bi kia cái theo à chu mo kui à ji kin chung thiên thong phung ngày con treo liao. Dan Tuhan Yesus akan mengalahkan setan di mana? Kamu tahu nggak? Dan heo ni tên ti mo chu Giêsu chui heo oi ta phai lia mo kui cho nai bi. Kuasa setan yang paling hebat itu di mana ya? Lia mo kui cái khiển piang à chui thay cái khiển piang cho nai bi. Yaitu dia berkuasa atas kematian manusia. Chu he cho si mong chung. Dia membuat manusia berdosa, dia membuat manusia mati. Ki he ở tay liang nhìn du choi tay nhìn cả si. Dan manusia tidak berdaya melawan setan. Dan heo à nhìn chu mo nen lit loi tui phu ki. Walaupun sekarang seluruh dunia 8 miliar orang bersatu melawan setan dan roh jahat nggak bisa menang. Bulun ju ko kin ha cho le si ke song lung chung nhìn loi.
8 miliar ni na loi tui fu lia ke mo kui ya mo nen keu loi tui fu ki. Satu-satunya cara untuk menang atas setan hanya melalui Tuhan Yesus. Tan tan di kian si chin nen keu ta pai mo kui chu hai ho chu ja su li mian. Yaitu Tuhan Yesus datang ke bumi ini Chu chu ja su ji kin loi to le si ke so. menjadi manusia seperti kita, Sin bi nhìn chong chi ka ji jong. tetapi dia tidak berdosa. Tan he ki mo choi. Akhirnya dia disalibkan. Heu loi ki pun yin tang si si Dengan ka. darahnya semua dosa manusia bisa dibasuh. Jung ke po hiet da. Chuan si ke song ke nhìn ke chu ya nen keu ke chiang. Khususnya kita yang percaya Yesus. Thit phe chi ka sin leo ja su ke nhìn. Dan dia bukan hanya mati tapi dikuburkan pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Tan he chu ja su me tan tan si yo ki pun yin ka mai trong thi sam nyit ki fu fat. Waktu Yesus bangkit, apa yang dikatakan Alkitab? Tong chu ja su fu fat. Sin kin kong mai ne. Dia berkata, "Hai maut, di mana kuasamu?" Ki kong si mong a nya ke khen piang nai bui. Kita yang percaya Yesus sudah tidak takut kematian. So ji chi ka sin ja su ke nhìn na chi ka kiang si leo. Kematian di dalam Alkitab untuk orang percaya itu dikatakan bukan mati loh, tidur ya. So sin kin cao hyun chi ka tui ji chi ka song sin chu ja su ke nhìn na si mong a he chong soi mu. Kenapa tidur? Trong mai kong Karena jenazahnya di bumi, rohnya itu dibawa ke sorga. Jin bi chi ka ke sin thi sui jan he cho le si ke song si leo tan he chi ka ke lin fu na pun song ti tai chon thiên ka leo. Tidur sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Chi ka ke sin thi oi soi to kit sin na soi to chu ja su thi ni chi Jadi tai waktu loi. Yesus datang di udara, dia suruh orang yang mati di dalam Yesus untuk bangkit. So ji tong chu ja su thi ni chi tai loi cho le thiên cung ho ki bai pa le ke sin ja su ke nhìn ke sin thi ya fu fat hi loi. Dan dapat dengan tubuh mulia bersama kita yang sekarang yang belum mati diberi tubuh mulia juga. Jan heu pun ki ten le ke dung jau ke sin thi ju ko chi ka he mang si ki ja pun chi ka dung jau ke sin thi. Dan kita bersama-sama diangkat ke angkasa bertemu Yesus. Jan heu chi ka ji chi chu pun ki jep song ke thiên cung thiên song hong. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, So ji ju ko chi ka sin leo ja su. kita tidak takut kematian Chi ka chu kiang si mong leo. yang dikuasai oleh setan. Chu he lia satan ke kiang piang ke si mong. Nah, dikatakan dia dijatuhkan dari sorga seperti kilat ya. Ho lia kong to chu ja su kong le ke mo ku ya. Chu he pun le song ti tiao a sui lo ho chong le ke chung le ke thiên song chung chong le ke sam thiên di jong. Itu terjadinya cepat ya. Chu he kong to ki tiet sui a tiet lo ai si he an kiak. Ya, tidak seperti perang di dunia ini bisa berlangsung beberapa tahun ya. Chong le si ke song fat sen ke chen chan o oi bai fat sen ki han yen. Nah, seperti perang dunia kedua itu berlangsung beberapa tahun ya. Baru ya musuh bisa mengalahkan musuh. Chong le si ke song thi ni ke thai chen chan a fat sen ki han yen a chang li teu hiao tin ha loi. Tetapi ini langsung Tuhan perintahkan mereka diusir, malaikat ya kepala di sana mengusir mereka, langsung mereka terusir. Tan he le he fat sen ma song a an kia o song ti ma song chu tiao ki ten ha ki ten chu pun song ti kon cheu leo. Nah, berkat kedua yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid selain memberitahukan tentang kejatuhan setan, Thi ni ke phụ a song ti pun li teu mun thu a chu leo le kon chu he tiao lo le ke mo kui a ayat 19. chu he cho sip kiu jet. Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk melihat. Chu ja su ham li teu mun thu kon. Aku telah memberikan kepada engkau kuasa Chu ja su kong ngai ji kin pun ni ten kien piang. untuk berjalan menginjak ya ular dan kala jengking. Ki kong ngai ji kin pun ni teu kien piang a loi thap sa fo le ke siet ji. Dan dikatakan segala kuasa di bumi ini juga engkau dapat kalahkan. Jan hewa ngai ja pun leo ni ten kien piang a loi ta pai le chuan pu ni ten tit nhìn ke li leong. Dan tidak ada yang bisa membuat engkau terluka. Jan hewa mo ji cha nhìn nen ke hoi ni ten a. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya pada Dia. Lia ja he tui ji mi cha song sin ki ke nhìn ke
Minlin. Amin lin. Bukan hanya kepada murid-murid 70 orang loh. So ji liak me tan ki min lin pun liak ke 70 จากมุนทู Kepada kita yang percaya Yesus pada saat ini juga sama. Jahe ki min lin pun cika ji jong. Nah, ini pernah terjadi kepada Rasul Paulus ya. Dia ya chen kin fat sen cho liak ke bo si tu po lo ke sin song. Di dalam Kisah Rasul pasal 28, Cho si Tuhan cho 28 jong. yaitu waktu Paulus berada di Pulau Malta, Tong si tu po lo cho liak ji cak to on to Malta cho. dia baru selamat dari kapal yang tenggelam. Cái時候啊，佢剛剛從呢個潛船嘅之前特叫 Nyawanya baru selamat ya dari kapal yang tenggelam. Dia tidak mati ya. 佢從呢個潛船啊出來啊，佢嚇唔好事啊， Dan waktu di pulau itu mereka malam-malam menyalakan api ya. 所以初嘅時候啊，初嚟隻多啊，啱骨頭嘅時候佢等出受啊氣火嗬， Karena Pak dingin ya. 然啲暗寒嘅時 Jadi 節， waktu Paulus memasukkan itu kayu api ke dalam api, 所以當呢個菠蘿啊，佢愛把呢火去變去燒嘅時候啊， Fociao. 啊火潮啊。 Dan ada ular keluar mematuk tangan Paulus loh. 忽然間要條沙就出來壓嘅試圖菠蘿嘅笑， Orang semua itu berkata, ini pasti orang paling jahat. 嘅時候啊，老實按當然啊，隆重人就講哦，菠蘿熱天咧按快然後會本身啊， Baru lepas dari itu kematian di laut, sekarang ular mau membunuh dia. 佢等講啊，剛剛啊從呢個潛船出來啊，見下就要沙壓佢了， Akhirnya Paulus kebaskan ularnya ke dalam api ya. 後來啊，菠蘿就把呢條沙就拿來跳到嘅火坑， Mereka melihat ternyata Paulus nggak mati. 然後佢等就注意看咯，做咩你菠蘿唔會死？ Nah, itulah bukti dari ayat ini ya. 啊，你係出證明你隻見節。 Nah, apa artinya ular dan kalajengking? Maji si kong tap sa boleh set Cina. Nah, artinya sekarang di dunia ini begitu banyak orang keracunan ya. Kaji si kong to a chokin ha si kesong aju anto nina. Siu tu a, siu to le tu a. Keracunan itu bukan racun ular dan kalajengking, tapi diracuni oleh ajaran-ajaran yang salah. Ma ai tu na, me le sa tu o, me le set cie tu tan he. Lia ke cho ke kau hiu na. Nah, seperti di masyarakat tertentu, Ho chong yu thịt biệt cái miền trụ nhìn ho. ada yang namanya tahyul ya. Kita Misin. yu là cái misin à. Nah, kalau kamu kasih dia makan ya, ayo makan roti ini. Ho chong a pi phong kong ni pun ki ji khoai mien pao ni ham ki set. Dan saya pernah kaget ya, orang gereja ya dikasih makan, dia pegang begini. Nah, saya udah makan. Nah, ini artinya apa? Kalau nggak dipegang, dia bisa katanya kampunan, keluar dari gereja bisa ditabrak. Apakah betul? Yu tao nhìn à, bù luôn kỳ xin liều chùa, kỳ hay ăn bao thì hay nhị bún kỳ xin đông xí kỳ một bún xí xí à, tan hay kỳ này mía chỉ còn, ngày xí bao lòng à một bún xí xí à, tan hay ngày, mía, dù có hay ngày một mía, chứ mấy còn bún ăn nó cả hay ngày chút đấy xí chết ngày với bún chả chong à, Nah, itu racun loh. anh nhung cao hiu na hay thụ à, Racun itu bisa diusir dengan apa? anh nhung cái thụ à, dù mà ai chăn nên cái con kỳ treo na, Kalau kamu baca Alkitab. dù có nhị hay thụ xin kiên. Kalau itu nggak ada di Alkitab, itu setan yang bohongi kita. Anh nhung cái cao hiu na, dù có hay một trái xin kiên đi miên à, dĩ sử chú con to à, lẽ hay một quỷ phiên chi cả cái. Jadi hanya dengan firman Tuhan Yesus semua racun itu bisa dihilangkan. So gì ấy tan à, dung song tí cái pha là dĩ chết thua à, chẳng nên kêu xéo miệt à. Itu balasan Yesus yang kedua. À lẽ hay thi nhi giả su cái bó tập Kalau cái kalian pergi ya memberitakan Injil Yesus, tidak ada orang yang bisa melukai kalian. dĩ sử chú con to dù con nhị tên hay chút hi chuẩn phụ gì mà mò nhìn nên kêu hoi nhị tên. Artinya waktu kamu beritakan Injil, Injil itu semuanya 1, 2, 3, 4 poin disampaikan dengan jelas ya. Cái dĩ sử chú con à dù con nhị chút hi chuẩn phụ gì mà phụ dìm cái trung tiêm cho dĩ nhi sam si à chuẩn phụ à chín chu chu chuẩn chút hi. Tidak mungkin ya kamu sampai poin 1, poin 2 kamu udah dibunuh, nggak mungkin. Mò kho nền nhị chuẩn to thi nhị tiêm mà nhị chút phụ nhìn sạch si Kamu lẹ. lihat di Kisah Rasul pasal 7, Stefanus sudah beritakan ini sampai habis, baru Allah izinkan dia dilukai. Nhị kho dĩ con cho si thủ hàn chọn thi trong cái si heo si thị phản á,
ki contoh ciwa cincin cucu ki cang punya satsia. Nah, inilah janji Tuhan Yesus. Lia chu has chu jasu ke cenok Yang kedua, tini ke. janji Tuhan Yesus yang ketiga Chu jasu ti sam ke cenok. pada ayat yang ke-20. Chu hai ti 27. Nah, Tuhan Yesus meminta mereka harus mengingat hal yang lebih penting daripada mengusir roh jahat. Chu jasu ham kiten oi kitet mo fon hion chau kol ni jinbi ni ten nen ke kon kui. Yaitu apa? Hai ma ai. Kalian harus lebih bersukacita karena nama-nama kalian sudah dicatat di dalam sorga. Chu jasu kong kiten tia ni ten oi fon hiya jinbi ni ten ke miang jiu xia cai tian song Nah, setiap manusia yang percaya Yesus namanya sudah dicatat di sorga. mi cha xiong xin jasu ke ni na ke miang ji kin cho tian song ki cai ki liao. Nah, nama yang tercatat di sorga itu pernah disaksikan Musa di dalam kitab Keluaran pasal 32. Quan ji lia ke miang ji kin ki cai tian song mo si chen kin cho ko kian jin chu cai la ke chut ai kip ki 32. 32 jong. Atau Wahyu pasal 2 dan 3 juga disebut nama kita. Phép trả cho là khi xí lụ Nhi trong xăm trong cho dù con to là cái miệng khi chay Jadi ada sebuah buku miliknya Tuhan Yesus, So ji ji si chu hai chu giả su yu pun su namanya pun pu buku kehidupan. chu hai sen min su. Di situ dicantumkan nama-nama orang yang sudah Allah pilih sebelum Dia menciptakan dunia. Sebelum kita lahir, nama kita sudah ada di situ loh. Cho là sen min su chu yu ki chay liu an to miệng mi trả nhìn song ti ji kin kiên sen cái nhìn bù lún tông chiếc ca mang chút xe cho là xí cái song là xí cái song mang trong cho cái gì không chiếc ca cái miệng dù có song ti kiên sen chiếc ca ji kin ki chay cái xả liu. Buku ini yang tahu hanya Tuhan Yesus, Ti lệ pun su chú he tan tan chu giả Allah su Bapa dan Roh Kudus. dàn heo phu phổ là cái xin lệ Malaikat-malaikat tidak tahu. đi theo thiên sĩ kiện tị Kamu juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. nghĩ dàn tị ngay dàn tị Bagaimana kita bisa tahu? chỉ cả nhóm bên heo tị Nama kamu sudah di situ. chỉ cả nhóm bên heo tị Yaitu kamu sudah chỉ cả cái miệng percaya, dù cho họ cái percaya Yesus. chỉ cả heo tị chú jin bi dù có chỉ cả xin liu giả su Kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. chú phê dù có ni xin liu xin liu giả su Nama kita sudah ada di situ, baru kita bisa percaya Yesus. chỉ cả cái miệng chỉ kiến dù họ cái xia cho chỉ cả chẳng heo xin giả su Dan ada nama-nama lain yang di situ yang akan percaya Yesus setelah kita percaya Yesus. dàn heo cho lệ xin miệng su dù ăn to miệng ki chay liu tan hai mang xin giả su dù có chỉ cả xin liu giả su chỉ cả chẳng heo chuẩn pun kita. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu punya nama sudah dicatat di sorga, itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. So ji chu giả su tôi kita kong ni tên miệng ji kin ki chay cho lệ sen min su lệ chu hết chui có cái hy vọng Karena kita akan berada di surga dan Yerusalem baru selama-lamanya. jin bi chi ka boy cho lệ cái thiên thong cho lệ cái xin cái giả lu sao làm nên dung dung jan jan cho họ cái Mengusir setan itu sementara saja. theo con quy hết chăm xì cái Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius pasal 7. cho lệ mà thay thi thị trong chu giả su thì siang kita Ada orang mengusir setan tetapi ya bukan karena mereka sudah percaya Yesus. diu nhìn theo con quy mấy jin bi ki xin giả su Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kalian. dan theo chu giả su kong tôi ji anh nhoi nhìn ngày nhìn sĩ kita Kenapa bisa ya terjadi seperti itu? cho mai boy anh nhung na Karena setan itu paling pandai berpura-pura loh. jin bi lệ cái satana ki chui khiang cả mồ bi san Dia pura-pura merasuki orang. ki theo ca ki theo phụ chạy nhìn Kemudian ada dukun yang bisa mengusir setan itu. chẳng theo du du là cái ham tom ai lộ thủng cái nhìn theo là con kỳ Sehingga dukun itu dicari-cari. chẳng theo là theo lộ thủng cái nhìn cái chú tiêm tiêm chìm kỳ Dan juga terjadi di dalam gereja loh. anh nhớ si chính ra du phát triển cho Nah, cao Tuhan phi Yesus không mengatakan ada orang demi namaku mengusir setan. chú giả su con có lẽ cái con du nhìn phung ngắm miệng con cười Demi namaku menyembuhkan orang.
Dù nhìn phung ngam miang di chi nhìn cá piang. Tetapi orang yang sembuh, dia yang menyembuhkan tidak percaya Yesus. Tan he li cha hiu di chi nhìn cái nhìn na pun ki ji cái nhìn na jam mang mo ji thiên sin giả su. Kenapa pendeta tuh memperkenalkan dirinya bisa ngusir setan? Cho mà dù mụ xì à ki bớt cái sao ki chi ki kong ki hiu con quỷ. Kenapa pendeta memperkenalkan dirinya bisa menyembuhkan orang? Cho mà dù mụ xì ki bớt cái sao ki chi ki kong ki hiu ji nhìn cá piang. Kalau dilihat-lihat tujuannya supaya gerejanya penuh, persembahannya penuh. Chỉ cả dù có hay con chín chú à, cái mụ tị chú hay dính bi à, kiểu ơi cái cao phi nem nem nhìn à, to nhìn lối à. Dan pendetanya hidup dengan uang yang ditipu dari jemaat. Dù có hay nhìn cả to lối cái cao phi à, cái phong hen dị thiên to à, kỳ chú dung cả lối à, lối xiong siêu. Itulah Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. So di tuy di anyong cái nhìn chú giả su con ngày nhìn xị nhỉ à. Tuhan Yesus pernah nggak ya memperkaya diri? Chỉ cả con chú giả su cho kỳ sen phát cái gì heo, kỳ xịt món á, lối dung lạc à phong hen này lối lối tuy di kỳ chỉ cả dung. Sama sekali tidak. Kỳ xịt anyong. Tapi sekarang kenapa banyak gereja besar pendetanya kaya-kaya? Tan hay cho mấy kín ha, dù ăn to thay thay cái cao phi à, cái mụ xì ăn phong phu ăn nhiều tiền. Dan mereka itu naik mobil harganya miliaran loh. Kita cowok cha, kiha miliar cha. Jam tangannya miliaran loh. Kita tay siu piao kiha miliar. Tas istrinya ratusan juta loh. Kita thay thay cái tas à, kita pak thiểu ấy. Tabungan mereka tuh banyak ratusan juta miliaran loh. Kita cái nhún hong ấy phu kêu hong à, dù kita em à kita pak thiểu ấy. Yang dibohongi siapa? Dù có hay anh nhung à, pun kita pian hay mà nhìn á. Gerejanya Chú hay cái cao phi. atas nama siapa? Mà nhìn pun kita pian ấy. Atas nama siapa mereka berbohong? Dalam nama Yesus mereka berbohong. Kita anh nhung pian cái xin thủ muốn à, cái xin thủ à. Chú hay phung giả su ấy miệng là pian gì nó. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Tuy ji anh nhìn chú giả su con ngại nhìn xị nhị tên. Tapi yang paling penting Yesus katakan, kalau namamu terdaftar di surga. So ji hơi chú giả su con chui chung giao ấy. Dù con nhà miệng dù khi chạy cho lẹ cái thiền song. Kalau namamu terdaftar di surga, kamu bisa mengajak orang-orang yang namanya terdaftar untuk percaya Yesus. Dù con nhà miệng gì kinh cho lẹ cái sen min su khi chạy à nhị nền kéo chuẩn phụ gì mà. Nhị nền kéo theo li tàu à kiam miệng ra khi chạy trong theo cái à. Rồi xin giả su. Kalau kamu memberitakan Yesus pada satu orang, Dù con nhị hết cao hiên đi chạy nhìn quan gì giả su. dan namanya sudah ada di situ, Jangan theo cái chạy nhìn cái miệng à gì kinh dù cho lẹ cái dù Sen khi Su. chạy sen min su không dan à. dia percaya Yesus, Jangan theo cái chạy nhìn xin giả su. itu hasilnya lebih daripada seluruh dunia keuntungan kita. Anh nhung cái si chỉ na he có dù cá thịt áp có là chuẩn si kẻ Ada nggak orang yang pernah untung seluruh dunia ya? he mẹ dù chạy nhìn na chon to có chào có là si kẻ xong Nggak ada ya. mỗi chạy nhìn anh nhung Ya, kalau di zaman sekarang itu orang paling kaya itu ya uangnya paling 100 miliar dolar lebih, kira-kira begitu. dù có cho kinh quân nhìn à kinh ha cái gì thôi chui dù tiền cái nhìn à cái tiền à họ còn to chú he ta tay cho si 4 miliar lebih. miliar Ya. Tidak ada orang yang memiliki seluruh dunia. mỗi chạy nhìn na dù cái tiền à dù chào có là si kẻ không Tapi di zaman dulu ada satu keluarga, semua dunia punya mereka. tan he cụ sĩ thôi diều diều gì chạy cá thì na là chuẩn si kẻ hết sự gì kia Siapa itu? he mà nhìn Keluarga Nuh ya. chú he nó à Nuh waktu keluar dari Batra 8 orang. tông nó ai đi cá nhìn chút à chúng là cái sọn này à phòng chú ấy sĩ heว่ากี่tên chẳng phát anh nhìn Ada Nuh istrinya, chú he là nó à phổ cái thái Sem, Ham, Yafet cái sama sam 3 chặt lai istrinya. chỉ cái sam chặt sim kêu 8 orang. phát anh nhìn Waktu keluar dari kapal chúng Bahtera, là phòng chú chút lại sĩ heo Nuh bertanya pada putranya, nó à chú muốn cái lai chỉ Kalimantan punya siapa ya? cái muốn Kalimantan hem sự gì mà Dia punya Nuh dan anak-anaknya. Karena nggak ada orang. Jin bi một phe chạy nhìn đâu à chú he sự gì cái tên gì cá nhìn đấy Jakarta punya siapa ya? giải sáng sự gì mà nhìn Ya đấy Nuh dan anak-anaknya. giải sự gì kia Tapi phòng cái lai chỉ dunia ini akan nanti dibakar dengan api. tan hay nhìn tên ấy tía dù gì nhìn à là si cái à bởi bún song ti dung phò sao Sementara saja semua benda ini ya. so ji li teo tung si à hem
添時嘅。 Betapapun bagusnya satu saat akan Tuhan musnahkan. 無論用本好嘅東西啊，要熱熱啊，除非本上啲上面。 Kenapa? 做咪？ Karena dunia sudah tercemar oleh dosa. 人比世界啊，已經跌落吹紅。 Tidak ada tempat yang tidak ada kuburannya. Semua tempat ada manusia tinggal di situ pasti ada kuburannya. 冇熱責比啊，冇要天啊，咪責比係要人，係啊，熱天要嘅天。 Dan Tuhan akan bakar bumi ini ya. 所以上帝要熱愛受力嘅世 Dia 界， akan buat ya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. 然後上帝愛再創造新嘅天梯， Dan 新嘅耶路撒 Orang-orang 冷。 yang namanya tercantum di kitab kehidupan akan tinggal di situ bersama Yesus selama-lamanya. 然後呢度名啊，嘅名要記在你生命書啊，除非留耶穌好嘅處用真。 Jadi mengusir setan, menyembuhkan orang itu sementara. 所以曉幹句，曉熱片啊，你熱切出係添時嘅。 Itu pelajaran Tuhan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya. 你出第三，上帝嘅報答啊，主耶穌嘅報答，主耶穌嘅教訓對治你70集門徒。 Senanglah kalau kamu percaya Yesus 只是啊，你愛喜歡如果你係信耶穌， dan lebih senang kalau kamu bisa bawa orang percaya Yesus. 更加喜歡如果你能夠帶領人家信耶穌。 Balasan Yesus yang keempat adalah 耶穌第四嘅報答就係 ayat 21 sampai 24. 20到24節。 Yang pertama, Yesus dikatakan di sini bersukacita di dalam Roh Kudus. 可以講到第一啊，耶穌初聖靈裡面啊，ang喜歡。 Kenapa dia bersukacita ya? 咁咪kiba ang喜歡啊？ Karena dia sudah mengajar murid-muridnya dan murid-muridnya bisa melakukan tugas yang Tuhan Yesus ingin mereka kerjakan. 因為佢已經教訓了嘅門徒啊，然後呢啲門徒就行已經教訓咧。 Kalau kita mengajar seseorang dia bisa melakukan, kita senang sekali sebagai 如果 guru. 即個係教訓你責任啊，你責任要做即個教訓嘅，即個熱天ang喜歡。 Contohnya gereja mengajar kalian bagaimana mengabarkan Injil 好像教會，見下教訓你點樣變來傳福音， dan kalian mau pergi mengabarkan Injil 然後你點就愛做到，愛 dan 去傳福 Tuhan 音。 Yesus pasti senang. 即個熱天ang歡喜，主耶穌熱天ang歡喜。 Dan di sini Tuhan Yesus waktu dia senang, dia tahu bahwa murid-muridnya bisa melakukan karena ada satu rahasia di dalamnya. 可你主耶穌按喜歡啊，佢哋做乜你哋門徒能夠做到啊？人比要就秘密， Karena Bapa memberi tugas pada Yesus, Yesus memberi tugas pada murid. 人比父啊，已經吩咐佢做啊，佢就吩咐你哋門徒做。 Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu Yesus, dibantu Bapa, dibantu Roh Kudus. Kita nggak bisa. 即個冇能夠做乜東西啊？如果冇父子聖靈幫忙，即個。 Hari ini kita tidak bisa kebaktian di sini, tidak bisa perjamuan kudus kalau bukan Bapa, Putra, Roh Kudus menolong kita. Nggak bisa. 今日即個冇能夠來到了。教會來敬拜主，來參加了聖餐啊！如果係咩父子和聖靈幫助之間， Oleh karena itu Yesus pertama-tama dia berterima kasih kepada Bapa. 所以最頭你看耶穌啊，佢感謝父， Ini manusia paling susah lakukan berterima kasih ya. 人最難做到就係感謝人啊，感恩啊。 Nah, apalagi berterima kasih pada Tuhan. 特別啊，如果愛感謝上帝， Manusia tuh ahlinya tuh ngomel-ngomel, komplain, 人最強做啊，最該做啊，就係啱啊，嗬， bersungut-sungut, marah-marah. Itu paling pinter, nggak usah diajar itu. 每真啊，嗬，罵人啊，兩時人家教咗人強做。 Nah, ada sedikit masalah langsung ngomelnya bisa 2, 3, 4 jam. 如果要隻問題發生啊，就馬上就啱記下隻。 Kalau dapat berkat Tuhan, nggak pernah dia memuliakan Tuhan seperti Yesus. 但係如果佢得到上帝嘅祝福啊，佢就忘記感謝父。 Tuhan Yesus di sini berterima kasih kepada Bapa. Siapa Bapa di sini? 即個看見可你主耶穌感謝父啊，父係乜啥？ Tuhan surga dan bumi. 父就係你天地嘅主啊。 Dan dia berterima kasih kalau kita baca agak sedikit tidak biasa kata-katanya. 佢可你感謝父啊，即個如果讀下去啊，佢講出嘅話係按貼片咯。 Dia membagi manusia di bumi ini dalam 2 golongan. 可你啊，佢分了世界上嘅人啊，多兩界
兩種人啊。 Yang pertama orang bijaksana. 佢講第一係聰明嘅人， Nah, yang kedua itu bayi-bayi, anak-anak kecil. 第二就係講到人海。 Nah, bayi-bayi itu pasti dia tidak pandai matematika, tidak pandai ya, ilmu-ilmu yang dunia ini miliki. Itu bayi-bayi ya. 人海啊，一天啊，佢唔曉算術啦，唔曉呢條世界上嘅學問啊。 Kalau kamu pergi ke TK Kristen Kalvari, 如果你喺呢度教列基督教嘅幼稚園課， kelas paling kecil, kelas PG ya. 最細嘅班啊，就喊到 playgroup 嘅班啊。 Ah, kamu suruh dia membaca ini apa bacanya nih? 然後你喊佢讀詩啊， Rata-rata nggak bisa baca. Ya. 佢等一天唔曉讀 Nah, ABC saja nggak bisa. A B C 可能就係唔曉。 Itu namanya bayi ya. 你就喊到戇啞嚇。 Tapi kalau kamu pergi ke universitas, 但係如果你喺進入到呢隻太學， ada profesor bidang ini, profesor bidang itu, begitu banyak orang pintar. 坐太學啊，一天要按到強人啊，要按到博士， Tetapi apa beda mereka? 但係買唔同嘅呢， Semakin pintar orang, 你責任啊，見強嘅時候啊，見聰明 semakin 啊， susah sebenarnya dia percaya 你 Yesus. 責任見聰明啊，見強啊，佢見難愛信耶穌啊。 Semakin kaya orang itu, semakin susah dia masuk kerajaan sorga. Itu kata Tuhan Yesus loh. 就耶穌一講過，你責任係見有錢啊，佢見難愛進入天國啊。 Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau sembunyikan hal ini ya kepada orang-orang bijak. 所以後嚟就耶穌講啊，佢講父啊，我感謝你啊，因為你把呢個事情啊藏起來啊，從呢個聰明人啊， Siapa orang-orang bijak yang Yesus masuk di situ? 我呢個聰明人耶穌只是喺乜啥？ Oh, di Israel banyak ahli Taurat. 所以現在一天按到呢個文士啊， Nah, dan saya percaya yang dikirim murid-murid Yesus tidak ada satupun ahli Taurat. 但係我相信啊，呢主耶穌差派嘅門徒啊，冇班仔係文士哦， Nah, dan mereka ini seperti bayi yang mau diajar oleh Allah. 但係佢哋係好像人係啊，愛上帝教訓嘅人。 Kalau kamu pergi ke TK, anak-anak itu kalau diajar A, ini B, ini C, dia terima loh. 如果你係看呢度成年啊，讀幼稚園啊，你教佢哋啊，佢就 D， 嘅係啊，佢就接受嘅係啊，或者 B， 或者 C。 Kamu nggak akan temukan di TK, oh gurunya mengajar ini A, B, C. Dia bilang, oh bukan guru, itu bukan A, B, C, itu C, D, F. Dia nggak pernah begitu. 即家冇可能會見證到哦，你係教訓你隻幼稚園嘅成年咧係 A B C 嘅，N 你講咩咧係 D E F。 Nah, semakin orang ya punya pengetahuan, semakin dia bisa membantah orang. Itu 所 kenyataan di 以 dunia. 最先先啊，錯了世界上啊，你責任啊，佢係見聰明啊，佢就係見要接受教訓， Semakin susah diajar loh. 見難教佢啊。 Nah, kita lihat di sini Yesus bersuka cita karena itu disembunyikan pada orang bijak, tapi diungkapkan kepada bayi-bayi. 所以後嚟啊，主耶穌啊，佢感謝父啊，因為咧事情啊，就係從呢個聰明人藏起來，但係啊，先內本呢條人係啊。 Itu artinya semua itu karena Bapa sudah punya rencana. 嘅意思就係人比啊，一切啊，就係父就計劃了。 Artinya begini, 意思就講到， kalau kita percaya Yesus, 如果即家係相信耶穌， semua pikiran-pikiran kita yang dunia harus dibuang habis loh. 即家一切思想啊，呢世界嘅思想啊，全部做一條血， Dan menjadi seperti bayi, 變成啊，即家好像一隻人係 yaitu menerima Injil Yesus 來接受耶穌嘅福音， dengan mengatakan betul saya orang berdosa. 就係接受講錯啊，我係一隻罪人， Saya percaya Yesus mati untuk dosa 我 saya. 相信耶穌俾我吹死， Saya percaya Yesus sudah dikubur, bangkit, 我相信耶穌已經本人埋葬，佢已經復活， mengalahkan maut. 佢打敗了死亡， Saya percaya 我相信， seperti anak kecil. 我好像一隻真係相信啊， Itulah kehendak Bapa, 呢就係父嘅旨意。 yaitu semua orang bisa menjadi anak-anaknya 父嘅旨意就係愛米責任孝順美嘅孩子， di dalam Tuhan Yesus. 坐住耶穌裡面。 Nah, waktu Tuhan Yesus berdoa, ayat 22, 22節當主耶穌禱告嘅時 dia 候， berkata segala hal sudah Bapa serahkan kepada dia. 佢講啊，
giết chết phu gì kinh cao thọ bun kỳ liệu Apa yang Bapak serahkan pada Tuhan Yesus? phu cao thọ bun kỳ hay mai Yaitu semua manusia yang nama-namanya ditulis dalam kitab kehidupan. chú hay mi chặt nhìn cái miệng gì kinh cho là cái sinh minh số xia cho ký chạy cái gì cái nhìn Dan Yesus berkata, tidak ada orang kenal Bapa kecuali Putra. chú giả sư chắc con mỗi gì chặt nhìn theo nhìn xịt phu thu phê chi Tidak ada orang bisa kenal Putra kecuali Bapa. giá mỗi gì chặt nhìn theo nhìn xịt chi thu phê phu Nah, kalau kita mau kenal Allah, kita harus kenal Yesus. so gì chỉ cả hay oi nhìn xịt song ti chỉ cả gì thiên oi nhìn xịt giả sư Melalui Tuhan Yesus mengajar kita tentang Allah Bapa. Jin bi chú tan tan thùng có chú giả sư kỳ chẳng cao hơn chỉ cả quan gì song ti quan gì Jadi phu di dunia ini walaupun begitu banyak agama, so gì cho là si cái song bulun hay ju an to cao tidak ada satupun bisa sampaikan pada Bapa. mỗi gì chắc cao hiểu thấp to phu cái bi Karena hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah yang telah menciptakan kita dan menyelamatkan kita. Jin bi hết tan tan thùng có giả sư chỉ cả chẳng nên cao nhìn xịt thiên phu gì kinh chú hết gì kinh chong cho cả kêu chỉ cả cái song ti Di luar itu tidak bisa. thu phê lia mò Itu adalah doa Yesus kepada Bapa. để chú hết giả sư cái tôi song ti cái to con Seperti salib ya. Ini ada tiang menuju ke atas. họ chong gì chặt xếp xí cả nhiều cái chít cái sư chú hết hiong song Kita datang ke Sampai gereja untuk memuji Tuhan, chỉ sử chú chỉ cả lời to cao phi chỉ cả oi chân mẹ chủ mengenal Allah melalui Yesus, lời nhìn xịt song ti thùng có chủ giả sư melalui firman-Nya. thùng có cái pha nhỉ Nah, setelah Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa, dia berbicara ya kepada para murid. Ini adalah palang yang horizontal. tông chủ giả sư tôi phu con hỏi pha con sọt liều pha kỳ chú tôi li tàu mùn thủ con pha chú he biểu hiện là cái vàng cái su hả Dia tôi nhìn memberkati muridnya loh. kỳ chú phụ cái mùn thủ Apa sih berkat Yesus pada kita? chú giả sư pun chỉ cả cái chú phụ hay mai Ada orang mengatakan, oh berkatnya kalau kita sehat ya. dù như các con giả sư cái phụ chú hay dù có chỉ cả khen con Nah, kalau kita lancar hidupnya. chỉ cả cái sen phạt xuân xuân li li Yang lebih penting daripada itu adalah berkat-berkat rohani. tan hay pi là cái có chung giao khí sĩ chú hay sụ liền cái phụ Ayat 23 24. nhịp sam nhịp si chết Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya secara pribadi ya, perhatikan ya. Oli chú giả sư tôi cái mùn thủ mi chạ nhìn đi chạ sọt pha Kalau kamu sekarang sudah percaya Yesus, Yesus juga berkata kepada kamu sekarang secara pribadi. so gì dù có kinh hai nhị xin liều giả sư chú giả sư chấp tôi nhị co nhị con pha Nah, apa kata Yesus? Berbahagialah mata-mata kalian yang melihat apa yang sekarang kalian lihat. chú giả sư sọt đây hay mãi là cái con hay dù phụ liều nhị tên cái nhân chú dù có con kiên Nah, kenapa kita bisa berbahagia? cho mấy chị cả bao dù phụ Kalau kita diizinkan oleh Allah melihat Yesus di dalam firman-Nya. chú hay dính bia xong ti chun hi chỉ cả con giả sư cho là cái pha li men Bagaimana dia lahir? chỉ cả con kiên chung cái pha giả sư nhung bên chút sen Masa kecil Yesus kỳ cho siêu hải chim muốn cái gì heo hay nhung sampai bên umur 30 tahun di Nazaret. to kỳ sang to 30 sen Nazaret ấy cái bi gì heo 3,5 tahun melayani, giả heo 3 年半kỳ si phong masuk Yerusalem, chín nhịp giả lu sạc làng ditangkap, kỳ pu nhìn cá chọc diadili, pu nhìn cá xin phan pu disalibkan, nhìn tăng si si cá dikuburkan, pu nhìn mai trong bangkit, kỳ phụ phạt menampakkan diri, kỳ xiên xiên naik ke sorga, xin thiên berjanji akan kembali. kỳ chuẩn nọ kỳ dị thiên bơi to cho mày Itulah berkat. lihat chú he phụ Banyak orang nggak sadar ya anh to nhìn cả mò tia bahwa berkat kita yang paling tinggi ada di tangan kita. chú he chỉ cả chui thay cái phụ dù cho chỉ cả cái siêu trung Alkitab, chú he xin kỳ tapi nggak pernah dibaca. tan he song song chỉ cả mò này thu Tiap hari mainnya apa? HP. mini chỉ cả con he chỉ cả cái siêu thì thiên Bangun phạt tidur HP. dị hong he chú chìm chỉ cả siêu thì thiên phạt Nah, senggang dikit HP. dù dị tiết chỉ kiến chú cái con siêu thì thiên phạt Apalagi ada orang yang kecanduan posting media sosial ya. phải trả dù nhìn chú có trai kỳ
anh nhân bài cái xong di media sosial. bài cái xong pun nhìn con nào Jadi hidupnya hanya untuk itu. so di cái sen phát chuối nhị mẹ cái gì Firman Tuhan nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. kia chỉ ba lẽ xin kiến tạo khỏi lời Tuhan con Yesus lời bilang, thôi kamu kehilangan kebahagiaan. tuy gì anh nhung nhìn na chú giả su con anh nhị chú mò là cái phụ à Kalau mau bahagia, chú con nhị ai chú phụ bawa terus Alkitab kemana-mana, bawa. nhị hít to này bị nhị tay nhị xin kiến Bawa Injil Tuhan Yesus. tay chú giả su cái phụ dìm Begitu ada waktu buka dan baca. điều gì tí sĩ kiến chú cái tạo khỏi lời thôi Itulah Tuhan Yesus berkati kita. thùng có cái chú giả su cái chủ phụ chỉ cả Yesus bilang banyak nabi di perjanjian lama. chú giả su con cho kêu dọ chú ăn to sen chi Banyak raja perjanjian lama. chú ăn to cưng bong cho là cái kêu dọ ấy Mau tahu tentang Tuhan Yesus? ơi tí quan gì giả su Nggak tahu loh. tan hay kỳ tên mò anh nhung kỳ phi Daud nggak kenal Yesus seperti kita kenal Yesus loh. thay bị bong kỳ nhân sĩ cái giả su chong chỉ cái nhân sĩ đấy Musa nggak kenal Yesus seperti kita kenal Yesus loh. mò si kỳ nhân sĩ giả su kỳ chắc chong chỉ cái nhân sĩ cái Karena giả su waktu Musa hidup Yesus belum lahir. jin biết tông mò si sang cái gì hay giả su mang chút sen nó Sekarang kita sudah hidup ya sesudah Yesus lahir dan melakukan keselamatan untuk kita. kiến ha chỉ cái hay anh yêu phụ chỉ cái sang cho giả su di kin loi ko sen ko se là cái song dan kỳ chắc cho leo là cái kêu en pun chỉ Maka cả kita punya perjamuan kudus. so di chỉ cả kỳ hàng là cái xin chọn Apa arti perjamuan kudus? kỳ hàng xin chọn mai gì gì Kita lihat kembali hidup Yesus. chú hay gì con đó chỉ cả trái con giả su cái sen pin Dia akan datang lagi loh. kỳ chắc chân nọ kỳ với trái loi Akan memberikan kita perjamuan kudus loh. kỳ với trái pun chỉ cả xin chọn nó Sebelum dia datang apa yang kita kerjakan? tan hay tông kỳ mang trái loi chỉ cả cho mà ai Kasih tahu tentang Yesus kepada orang di sekitar chú hay kita. chọn pun chỉ cả hong biên cái nhìn quan gì giả su Yesus bilang banyak nabi, banyak raja mau melihat mendengar yang kalian lihat, kalian dengar. chú giả su con yêu ăn to thiên si yêu ăn to cún bẩn ấy con trong nhị tên thằng này Tidak bisa. hiểu à Sekarang tugas kita bagaimana? so di kin ha chỉ cả cái chuyện diêm hay mà ai Memberitahu kepada orang mendengarkan tentang Yesus supaya mereka juga berbahagia. chỉ cả chú ơi cao su nhị na quan gì giả su si to kỳ tên nhất tẹt to nhung ai phụ à Sudah belum? yêu to to mà Kamu kalau bertemu dengan keluarga dan kawan sudah belum kasih tahu dia tentang con nhị Yesus? tên hay nhị to nhị tên cái phèn yêu nhị tên cái ca nhị na hay mẹ nhị tên yêu cao su kỳ tên giả su léo Apa kamu sudah sungguh-sungguh percaya hay mẹ nhị tên chi kỳ ra di kin chính sĩ xin giả su léo murid berbuat satu hal? so di chỉ cả con kiên li tao muốn thủ cho di kiên si chín Tuhan Yesus balas dengan 4 hal. chú giả su po tập kỳ tên si kiên si chín Yang pertama, Tuhan Yesus kasih tahu tentang setan, ya, penghulu dari roh jahat yang dijatuhkan seperti kilat. chú giả su po tập thì di kiên si chín chú hay con kỳ tên ti quan gì là cái mồ quỷ à suy lộ họ trong là sầm thiên gì chẳng Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa dari Bapa diberikan kepada Yesus. Yesus juga berikan kepada para murid. thì như kiên chú giả su cái po tập chú giả su tuy kỳ tên con à di triệt khiển biên phu bun kỳ à bun giả su giả su ra cao thọ bun kỳ tên Yang ketiga, thì sầm kiên Yesus bilang yang paling membahagiakan adalah nama kalian sudah dicantum di sorga. chú giả su con tuy kỳ tên con à tuy chung giao à tuy hi phòn à chú hay chính bi nhị tên cái miệng như khi trai cho là cái thiền song Yang keempat, Yesus menunjukkan dia bergembira. thì si chú giả su xiên nuôi bun kỳ tên con kỳ ăn phòn hỉ Dan Bapa itu yang memberikan kegembiraan itu kepada Yesus dan para muridnya. chính bi cái hi phòn chú hay phu bun kỳ phò cái môn thủ Dan Tuhan Yesus mengajar para muridnya apa yang paling membahagiakan manusia. dan theo chú giả su ya cao hiên kỳ tên tuy gì tuy khoai lọ cái si chín bun nhìn hay Yaitu mai kita bisa mengenal Bapa di dalam Tuhan chú Yesus. hay nhìn anh nén kéo nhìn si song ti thay chú giả su li miền Sebagai penutup, tuy heo saya akan memberikan sebuah kesaksian. ngã ai bun nhìn tên chả kiên chín Minggu lalu saya sudah menyampaikan kesaksian tentang Martin Luther. song chả li pai ngày gì kin bun nhìn tên con gì mặt tin lu tẹt cái kiên chín Hari ini kita akan belajar dari hidup seorang yang bernama Johannes Calvin. tan hay kinh nhìn à chỉ cả ai con kiên chín à chú hay chỉ cả ai con kiên con gì chả nhìn cái miệng on to dọ hon kanibun Dia lahir di Prancis kỳ hay trùng pháp quệ chút sen waktu reformasi di Jerman terjadi 1517.
當7年初突厥發生了cái改革cái sự情， Calvin baru usianya 8 tahun. Kanibun cái sự heo kỳ trăng bạch xe, Usianya 8 tahun karena dia lahir 1509. kỳ bạch xe ajin bi kỳ he không bạch nhận xuất xe. Seperti Martin Luther, ayahnya kirim dia sekolah di fakultas hukum. Giá họ chẳng là mặt tiền lũ tẹt à kỳ giáp bùn kia bà ký kỳ hi thụ là cái pháp lịch họ họ. Di Prancis memang terkenal sebagai negara Roma Katolik. Cái gì heo cho pháp kiểu bùn lòi hay chụt miệng chú hay lò mà thiên chủ cao cái quệ nào. Dan orang-orang yang percaya Yesus, kaum Protestan, dianiaya di Prancis. So di cho là pháp quệ à ký tụ cao thủ à chú bùn kỳ tên bịt bẹt. Akhirnya Calvin melarikan diri ke Swiss. So di heo lòi lẹ chạc cani bùn kỳ chú treo hi Suisi à. Tinggal di kota yang bernama Basel. Kỳ hi to di chạc sang si bà sơ là cái bịt chú. Akhirnya dia diminta untuk menjadi gembala sidang di kota Jenewa. Heo lòi à kỳ chú bùn nhìn ca kiều kỳ lòi cho mụ dòng nhìn cho lẹ cái di chạc sang si on to Jenewa. nhịp nuôi ngà. Calvin adalah seorang yang suka belajar. Kan nhìn bùn cái hết di chạc ăn hi phòn họ xếp cái nhìn. Dia belajar banyak dari buku-buku dan juga Alkitab. Kỳ ăn to thụ xin kín ra ăn to thụ sủa. Dia belajar dari Agustinus. Kỳ ra chúng di chạc nhìn họ xếp di chạc nhìn hay on to o cú xịt tên. Kalau hanya belajar itu tak cukup ya. Tan hay di chạc nhìn na dù có tan họ xếp hay kêu Harus bisa mengajar. Chú giao cho hiểu cao hơn nhìn à. Tiap hari dari Senin sampai Sabtu dia membuka kelas untuk orang belajar Alkitab. So di lệ kan ibu na mini a chúng pai di to pai lu a gitu cao hơn nhìn cho di chạc bantu. Kalau kita pergi ke Jenewa masih ada satu kursi yang diduduki oleh Yohanes Calvin. So di dù có chiếc cá hay hi to di nuôi ngà cái lệ sáng si à. Chiếc cá có di con à lệ kan ibu cho có cái tên hẳn choi à. Kursi kayu. Chúng lệ su choi. Nah, saya pernah melihat kursinya di Jenewa. Ngày sẽ hi có cái thi phong ngày dù con có cái Dan tên. Calvin umur 27 saja loh. So di tông lệ kan ibu nhịp chít xe cái gì heo. Dia menulis sebuah buku yang setebal ini. Kỳ chú xia cho chú di pun su chú anh nhung ampun su. Ini buku yang mengubah sejarah gereja Kristen Protestan. À lệ pun su kỳ xia chú hay coi là cái kỳ tụ cao cái lịch sử à. Yang membedakan gereja kita dengan gereja Roma Katolik. Nah, inilah bukunya. Chú hay lệ pun su à tai liang chika kỳ tụ cao nhưng bên yêu phun phiệt tuy là cái lò mà kỳ tụ Kalau cao Martin thiên chủ cao. Luther memberikan kita terjemahan Alkitab. Dù có Martin Luther à kỳ piong hai hay những cái xin kín Vanjit Sin Kin này cũng chọn. Nah, kalau Calvin ini tan hay cái niệm bún á dasar-dasar agama Kristen. chú hay kỳ tụ cao cái kén kỳ cái su. Ya, tidak 7 sakramen tapi 2 sakramen ya. Di Kỳ cao gereja hơn kita chika kỳ tụ cao à mò chít cái xin lý tan hay tan yêu lượng cái xin lý. sakramen pembaptisan dan perjamuan kudus. Chú hay xe lý cái xin lý hoặc là cái xin chọn xin lý. Umur 27 dia sudah tulis buku Nhịp chít setebal xe ini kỳ ya. chú xia chụp anh nhung ampun cái su là. Kalau bukan Bapa, Putra, Roh Kudus membantu Calvin nggak mungkin. Dù có mẹ phu chỉ xin liền bông chú kỳ à mò con nên kỳ cho chụp anh nhung. Umur 27 loh. Nhịp chít xe gì à. Martin Luther umur 34 berani lawan gereja Roma Katolik. Martin Luther này kỳ tên to 34 xe kỳ chẳng cầm tuy phu là cái lò mà thiên chủ cao. Selain buku ini, Calvin juga menulis tafsiran-tafsiran Alkitab. Chú leo lẽ xua Kan ibu nya ju sia chut anto xin kín cái xịt xua. Kecuali kitab Wahyu ya. Chú leo lẽ cái khi xin lưu cái su kỳ một sia. Dia tidak bisa tulis kitab Wahyu. Kính hiệu sia chut lẽ khi xin lưu cái xịt su. Karena waktu itu tidak ada Israel. Negara Israel baru merdeka 1948. Jadi cái gì thôi à, cái sang cái gì thôi à, mang diu di xét lại cái quậy cả hàn mang thụ liệp à, jadi di xét lại cái quậy cả thụ liệp hay Jit kiu sifatnya. Jit kiu sifatnya. Akhirnya dari karya Calvin banyak ya
pengajar teologi menulis buku yang namanya Systematica Theologia. 所以從呢嘅加尼本嘅數就就按到神學家寫出很多呢嘅神學嘅經 Situng. 系統啊， Jadi inilah karya Calvin. 呢就係加尼本標下來嘅工作啊。 Karena ini agak tebal, susah dibaca loh. Banyak sekali tulisannya. Aslinya bahasa Latin ya. Aslinya. 佢嘅原本佢寫係出拉丁文咯，然後咧書佢寫出係暗盤啊， Buku ini dia kirim kepada Raja Prancis yang bernama Franz ya. 佢就把佢寫出嘅書基本咧嘅法國邦， Untuk mengatakan pada Raja Prancis bahwa gereja Roma Katolik itu sudah menyimpang dari Alkitab. 就係嘅目的佢愛本咧嘅法國邦啲啊，咧羅馬天主教啊已經唔對啊， Tidak cocok dengan Alkitab. 對唔到聖經咧啊。 Intinya buku ini itu ya, bahwa gereja Roma Katolik itu sudah menyimpang dari Alkitab. 所以嘅書嘅目的啊，佢寫出嚟就係愛講啲天主教嘅羅馬天主教嘅教訓啊，已經寫了啊，唔照聖經了。 Ini tebal, susah dimengerti. 但係暗盤啊，冇按改愛明白啊。 Nah, oleh pendeta Timotito almarhum, 所以初新加坡要集牧師很多提摩太牧師， dia menulis ringkasan dari buku ini ya. 佢就拿來頓寫呢本書， Nah, ini tebal begini, ini lebih tipis. 佢頓寫起來就變成個破嗬。 Nah, buku ini diterbitkan 1997 所以叫Q-Citnya. 7年就出版嘅書。 Pendeta Timotito sudah mengajar sekolah Alkitab dari tahun 60-an. 提摩太牧師啊，佢已經從 Kau sinhok jadi 6年啊教神學了， 17 tahun kemudian ya baru keluar buku ini. jadi Belasan 佢 tahun. 教，所以佢教學17年後啊，佢真能夠寫出嚟書啊。 Dan buku ini dia tuh tanda tangani, dia kasih ke Dr. and Mrs. Tau Xianghua, ini tanda tangannya. 佢做出嚟呢本書啊，佢自己要發學啊，佢就教本嘅落題啊。 Nah, buku ini 2 karena sen， Dr. Tau ya kasih kepada saya, ini buku pribadi dia. 前邊2 sen 嘅個人嘅書，然後佢離開世界，佢把呢書本彼得傳託。 Dan ini juga ada Alkitab dari ya, pendeta S. Hato. 我哋真係要本書2 sen 標下來啊， Ini 係 juga 日本聖經。 sangat spesial karena kata-kata langsung dari Yesus biasanya cetak merah, ini cetak hijau. 你即係日本按貼片嘅聖經，人比耶穌講嘅話，普通人家標紅色啊，你標青色啊。 Nah, jadi ini diwariskan ya oleh orang yang sudah ke sorga kepada kita. 你係人家離開世界，將標下嘅書本切㗎。 Pertanyaannya, mau nggak kita bagi pada orang lain? 嘅問題啊，係咩切㗎？愛本本人啊， Nah, kita berdoa. 切㗎進入禱告。 Ngomun cai tian song tit fu ngatan kam ciani. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Ngatan koji hok sip chung chu jasu ka ke muntu. Kami boleh belajar dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ni si jung jasu loi xuyên liên ke muntu. Engkau telah memakai Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Kinto ni ja thung ko jasu ni xuyên liên ngatan. Pada saat ini juga Engkau memakai Tuhan Yesus melatih kami. Ibi nya ke kian piang sit koi pian. Karena kuasamu tidak pernah berubah. Pong mong ngatan loi sit hang jasu ai kung cok. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melaksanakan pekerjaan dari Tuhan Yesus, Chon jong fu jim ken to nyin song sin jasu. yaitu mengabarkan Injil supaya lebih banyak orang percaya Tuhan Ngatan Yesus. kam ciani tian fu. Kami bersyukur kepadamu Kiu Tuhan. ni samen ngatan nyon nyok. Ampunilah segala kelemahan kami. Yung jasu ai het se chang ngatan. Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah kami. Yung nya ke fa ni sin lin kong chong ngatan. Melalui firman-Mu dan melalui Roh Kudus, kuatkanlah kami. Hung jasu kitu yang kikiu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin. Chap haloi hai sin chon li pai. Berikutnya adalah acara perjamuan kudus.